साम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट्स। शुक्लं वरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदन ध्यातं सर्वविघ्नोपशान्तये स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायन्ते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आमर साम विजन आस्ट्रो एंड वास्तु चैनल रो साप्ताहिक कार्यक्रम को साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची पंडित हरस कुमार साहू एवं आपणकर यही सप्ताह रे अगस्ट मास 16 तारिख रु अगस्ट मास 22 तारिख पर्यंत रविवार ठारू शनिवार पर्यंत 12 गोटी राशि एवं 27 गोटी नक्षत्रंकर कौन रहिबो भल मंद केमिति कटिबो ए सप्ताहटी एवं आपणकर जीवन रे कौन रहिछि उत्थान पथान एवं कौन रहिबो अशुभ तत्व को केमिति आमे अड़े देई शुभ तत्व प्राप्त हेबा पई कौन करिवे उपचार आमे आपण पाखरे श्रवण करिवे। आमे जिबा प्रथमे ए सप्ताहर अगस्ट मास 16 तारिख रु अगस्ट मास 22 तारिख पर्यंत ए सप्ताह रे कौन रही प्रथमे पर्वपर्वाणी आमे ताकू प्रथमे श्रवण करिबा परे परे जिबा 12 गोटी राशि एवं 27 गोटी नक्षत्रंकर सर्विसेस आमे आलोचना करिबा विस्तृत भाव आलोचना करिबा जो माने 12 गोटी राशि व्यक्ति विशेष माने जन्मित राशि व्यक्ति विशेष मान पई कौन रही भल मंद आमे ताकू जानिबा जिबा ए सप्ताहर कौन रही पर्वपर्वाणी। प्रथमे जिबा रविवार अगस्ट मास 16 तारिख रे जाग्रत गौरी बा जागुलाई पंचमी मनसा पंचमी बा नाग पूजा बेली आमे पालन करू ये पर्व पालन करू। सोमवार अगस्ट मास 17 तारिख सिंह संक्रांति आपणकर सिंह मासरे रविंकर संक्रमण हब संक्रांति आरंभ हब। से भली भाव रे अगस्ट मास 19 तारिख बुधवार दिन संत तुलसीदास जयंती शीतला सप्तमी एवं शनिवार दिन अगस्ट मास 22 तारिख दिन शनिवार कथा यदि कहबा झुलण यात्रा आरंभ एवं कलकी जयंती ये सप्ताहर रही पर्वपर्वाणी आम जानिले यही पर्वपर्वाणी आम पालन करिबा। जिबा प्रथमे आमर 12 गोटी राशि एवं 27 गोटी नक्षत्र व्यक्ति विशेष माने जो माने जन्मित रही जात व्यक्ति विशेष मान पई कौन शुभाशुभ रहिबा आम जानिबा पूर्वरु समस्ते आपण को गोटे छोटिया कथा मु आपण को कहि रखिबी। आपण को केही सम्मान दियंतु बा न दियंतु आपण यदि केही सम्मान न दउछंती आपण दुख करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं, आपण दुख करंतु नहीं कारण सूर्य जेतबळे तार किरण को प्रभावित करथाए किरण देई थाए से जानि न थाए कि मो किरण को किए भल पाइबा न पाए किंतु तार प्रत्येक दिन ता कर्म करी चले अर्थात से किरण को दे चलते ये मानव समाज को एक सुंदर उदाहरण दे चलते से भली भाव रे सूर्य जानि न थाए मते किए भल पाउछ मो किरण को भल पाउनी से किंतु तार प्रकाश को ये संसार को ता प्रकाश दे चलते से भली भाव रे आपण आपणक कर्म करी चलंतु आपणकर को केही भी जदि आपणकर राय रे आपणकर चरित्र केबे बदल जीवने आपणकर चरित्र ही स्थिर करिवो आपणकर स्वभाव आपणकर लक्षण आपण ये संसार रे केमिति आपण राष्ट्र पई समाज पई कोन करूछंती आपण उद्यमान सूर्य परि आपण करि चलंतु आपणकर जीवन रे एक उत्सर्गित हेबे आपण जीवन को राष्ट्र प्रेमी कर दियंतु निज पई जेतिकी कार्य करूछंती संसार पई समाज पई राष्ट्र पई करंतु आपण को किए भल पाऊ न पाऊ भल मंद कहू न कहू आपण से विषय किछि चिंता न करी आपण संसार पई एक दिग्दर्शन दियंतु मार्गदर्शन दियंतु समाज पई राष्ट्र पई किछि करंतु आपण के जो भगवान हमको ये श्रेष्ठ जन्म देइछंती उत्सर्गित हो जातु श्रेष्ठ जन्मर प्रतिपादन जो करिछंती आपण को जन्म देइछंती तार उपकारिता कौन रही माने श्रेष्ठ जन्मर भगवान पाखरे गोटे माने आपण को जन्म करथिबार जो कार्य रही से कार्य को आपण समाधान करंतु जीवन में सुख पाइबे आनंदित हेबे
ଏବଂ ଆପଣ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆପଣ ଭଗବାନ ପତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଋଣକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବା ଋଣକୁ ସୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନରେ ଅନୁଭବ ହେବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ସଂସାର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଜୀବନର କୃତାର୍ଥ ଏବଂ ଲାଭ କରିବେ। ଇଏ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିବା ଆମେ ଆଜି 12 ଗୋଟି ରାଶି ଏବଂ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିବ ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯେଉଁ ରାଶି ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜି ଦିନଟି ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଦେବଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ମାନବଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି, ଦାନବଗଣ ବା ରାକ୍ଷସଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର। ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଋଣ ରୋଗ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣ ପରିସମାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଋଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଥିବେ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଥିବେ, ମହିଳାମାନେ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ରବିବାର ସୋମବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଦିନ ଅଛି, ସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି, ଲାଭର ଦିନ ଅଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧବାର କଥା କହିବା ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, କୌଣସି ଲଘୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣତା ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇବ। ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମାନବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରେ ଯିବା ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ପୀଡ଼ା ଲାଗିପାରେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିସାରେ, ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ, ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା କର୍ମରେ ଆପଣ ମନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କର୍ମରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିଛି। ସାଂସାରିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଶ୍ୱଶୁରଘର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 3/1 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭ ତତ୍ତ୍ୱ କେଡ଼େଇ ଦେଇ ଶୁଭତ୍ୱରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଧରଣୀ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁଞ୍ଜ ସମପ୍ରଭ କୁମାରଂ ଶକ୍ତି ହସଞ୍ଜଂ ଲୋହିତ୍ୟାଂ ନମ୍ୟମ୍ୟହମ୍ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନତୁବା ଆପଣ ବଗଳାମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣ ପାଠନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। 3/2, 4/2, 5/2। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କିଛି ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଧୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି କାମ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର କଥା ଯଦି କହିବା ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ରୋଗ ଋଣ କରିବେ।
ରୋଗ ଆପଣ ପରିଶୋଧ ହେବ, ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ରୋଗରୁ ସାମୂହିକ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରି ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଖ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପଦପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଦିନ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆୟ ଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆପଣ ସଫଳତା ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4/2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶୁଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ନତୁବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 3/2, 5/2 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବେ, ଉପକୃତ ହେବେ। 4/2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ମେଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମାୟା ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଠନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 5/3, 6/3, 7/3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆମେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କହୁଛେ ତ ରବିବାର, ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଟୁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହେବ, କୌଣସି କପାଳରେ ଆପଣ ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱଜନର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଛିନ୍ନତା, ଆତ୍ମୀୟତା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟତା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ମାତୃଙ୍କର ସୁଖ ହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ କିଛି ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆଜି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାନିବ କଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି କିଛି କେସ୍ କୁସା ଲାଗି ରହିଛି ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଅସଫଳତା ହେବେ। ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିବ। ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର କିଛି ଫଳ ପାଇବେ। କିଛି ପରିମାଣରେ ସାମୟିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅଟିକି ରହିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହରେ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁ, ଶତ୍ରୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହର ଥିଲା ଫଳାଫଳ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମାନେ ରବିବାର, ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଦିନ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରାଲି ଆପଣଙ୍କ ରବିବାର, ସୋମବାର,
गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये 5 दिन आपण अत्यंत शुभ दिन रही। ये समय को सदुपयोग करूँ, समय को नष्ट होगा दिंतु कौन अतिवाहित होगा दिंतु नहीं। आपण कार्य जहाँ करने को चाहते से कार्य सफलता अर्जन करेंगे। साहस हिम्मत जोटे आप कार्य करूँ। व्यवसाय वाणिज्य नुआ प्रतिष्ठा यदि करने चाहते, व्यवसाय आरंभ करने चाहते, कौन नूतन कर्म आरंभ करने को चाहते ताहले निश्चिंत रूपे आरंभ करूँ। आपण कर्म सफलता सहित समस्त कर्म आपणकर आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। जो मानकर पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि से ये सप्ताह किछि परिमाण रे दुख कष्ट भोग करेंगे। तेणुक आपणकर जो अशुभ तत्व रही शुभत्व प्राप्त होगापाई माने अशुभत्व को एड़े दे शुभत्व प्राप्त होगा कौन करेंगे। शुभ संख्या आपण 5 को व्यवहार करेंगे। शुभ रंग सबुज को व्यवहार करेंगे। माँ कात्यायनी देवी को आज स्मरण करूँ, आराधना करूँ, आपण अत्यंत उत्तम रहिबो। नचेत आपण बुध महाग्रहंकर मंत्र को पाठन करूँ। प्रियंगु कलिका साम रूपिणं प्रतिमं बुधं सौम्य सर्वगुण प्रेतं तं बुधं प्रणम्यहम्। ये मंत्र को पाठन करूँ, आपण अत्यंत उत्तम रहिबो। चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता ही नहीं। पर जिबा राशि चक्रर चतुर्थ राशि कर्कट राशि। आम कर्कट राशि कथा यदि कहवा 3टी नक्षत्र कर्कट राशि रे पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि 7/4, पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि 8/4, अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि 9/4। पुनर्वसु नक्षत्र देवगण, पुष्या नक्षत्र देवगण, अश्लेषा नक्षत्र आपणकर दानव अर्थात राक्षस गण। तेणुक जो 3टी नक्षत्र रे कर्कट राशि ये कर्कट राशि रे जन्मित जात व्यक्ति विशेष मान कौन रहिबो ए सप्ताहर फलफल आम जानिबा। प्रथम जीवा रविवार सोमवार कथा यदि कहूचे तो आपणकर माने दृढ़ता कार्य दक्षता बुद्धि पाउछ। आपण कौनसी लोकों संगे संपर्क बुद्धि हम, नूतन संपर्क सृष्टि हम, अपरिचित लोकों को साहाय्य करी आपणकर प्रशंसित हेबे, सम्मानित हेबे, कर्म तत्परता बुद्धि पाइब, समस्त कंडक सदृश काम को सफलता अर्जन करेंगे। आपणकर जेकोसी कार्य आप हाथ देवे से कार्य सफलता अर्जन करेंगे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद माने हुंतु कि शिक्षार्थी माने हुंतु जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउछंती, चाकरी अनुष्ठान रछंती, तांकर पराक्रम बुद्धि पाइब। कारण आपणकर आज पराक्रम बुद्धि सहित कार्य दक्षता वृद्धि पाउची। तृतीयस्थ चंद्र, तेणुक रविवार सोमवार आपण अत्यंत उत्तम फल आनीदेव एवं आपण समस्त कार्य सफलता अर्जन करेंगे। आपण जदि मानी मकदना कोर्ट कचेरी केस कुसा किसी लगी रही से केस कुसारे आपण सफलता अर्जन करेंगे एवं शत्रु को जय करी मित्रतार परिणत करेंगे। समस्त कंटक सदृश कार्य करी आपणकर आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि पाइबे। आपणकर गृहरे सफलतार ही सफलतार सीढ़ी पहुँचे। कारण आपणकर तृतीयस्थ चंद्र आपणकर जीवन में सुख समृद्धि एवं आय फल बुद्धि कर धन प्राप्ति कर। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में कि परिवहन क्षेत्र में जो मैंने अच्छा से अत्यंत उत्तम दिन रही रविवार एवं सोमवार तांकर समस्त कार्य सफलता अर्जन करेंगे। जदि आम देखुचे मंगलवार एवं बुधवार आपणकर किछि सामूहिक वाद विवाद सृष्टि हो पारे। परिवार रे वाद विवाद सृष्टि हम, स्वजन रे प्रियजन संगे तिक्तता सृष्टि हम, कार्य रे असफलता हेबे, समस्त कर्म कंटक सदृश हम एवं आपणकर द्रव्य गृह रे किछि द्रव्य किनिथिबे से द्रव्य नष्ट हो पारे, चोरी हो पारे, मांकर सुखहानि घटिब, विद्यार्थी शिक्षार्थी मानकर पाठ पढ़ारे मन लागिबो नाही। तेणुकरी मंगलवार एवं बुधवार आपण अत्यंत कष्टदायक दुखदायक दिन रही। पीड़ा पाइबे, कष्ट पाइबे। गुरुवार शुक्रवार शनिवार तो आपणकर जेहेतु पंचमस्थ चंद्र रहुचंती तेणुकरी आपणकर दिनटी अत्यंत उत्तम रहिबो। प्रीतिजोग रहिबो, प्रेमजोग बुद्धि पाइबो, स्मरण शक्ति ज्ञान बुद्धि गारिमा विवेक बुद्धि सहित उपस्थित बुद्धि खटे समस्त कार्य को सफलता अर्जन करेंगे। आत्मीयता बुद्धि पाइबो। आपणको स्वजन रे प्रियजन संगे उत्तम संपर्क सृष्टि हो। कर्म माने भाग्य अपेक्षा कर्म रे अधिक विश्वास करेंगे। समस्त कर्म को स्वच्छता एवं समानुवर्तिता भाव कार्य करी आपण कार्य सफलता अर्जन करेंगे। व्यवसाय जो मैंने करुँच कि वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा कौन इन्वेस्टमेंट कर ट्रेडिंग लाइन में अच्छा
सेमान ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ତାର ଉପକୃତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର 9/4 ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିର ଦିନ ରହିଛି ବା କ୍ଷତିର ସପ୍ତାହଟା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଶୁଭ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆରାଧନା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। ନତୁବା ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃ କୋମଳ ସଦୃଶ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବଳବାନ ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସଫଳତା ରୂପରେ ରୂପାୟନ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ, କର୍ମରେ ସଫଳତା ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁଭାବନା ସୁକର୍ମ ସହିତ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଦିନ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା। ଆରାଧନା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାତୃ ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ଯିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି କଥା ଯଦି କହିବା, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ରାକ୍ଷସ ଗଣ ରାଶି, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ 11/5 ଏବଂ 12/5 ମାନବ ଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳଫଳ। ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ରାଶି କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ରବି ସୋମବାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ଫଳ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଆୟ ଆସୁଛି, ସଞ୍ଚୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତ ଆପଣ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ କର୍ମ କରିବେ, ସେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସ୍ୱଜନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆପଣ ସୁବସନ ଅଳଙ୍କାର ସୁବସନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବାଣୀରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବାଣୀଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣ ଚାଲିଚଳନ ସଂଯମତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି କର୍ମରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର। ଆପଣ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ହେବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ।
ଆପଣ ଗୋଟେ ମୌକା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଧରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବ, କଷ୍ଟ ଦେବ, ପୀଡ଼ା ଦେବ, ସମସ୍ତ ବାଦବ୍ୟାଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଚାଲିଚଳନରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଜନରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବାଦବ୍ୟାଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମାଙ୍କର ସୁଖ ହାନି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଆରାଧନା ମା ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ 13ଟା ନମସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏହି ଉପଚାରଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯଦି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କେବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମକାରକ ପିତୃକାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମପୁରୁଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠୁ ଆପଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ କିଛି ଭୁଲ ଯାଏ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗୁଥାଏ ତ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଧେୟ ସଦା ସବିତୃମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନାରାୟଣ ସରସିଜାସନ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ କେଉରବାନ ମକର କୁଣ୍ଡଲବାନ କିରୀଟି ହାରି ହିରଣ୍ମୟ ପୁର୍ଧୃତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓಂ ମିତ୍ରାୟ ନମୋ ଓಂ ରବେ ନମୋ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମୋ ଭାନବେ ନମୋ ଓಂ ଖଗାୟ ନମୋ ପୁଷ୍ଣେ ନମୋ ହିରଣ୍ୟଭାୟ ନମୋ ଓಂ ମରିଚୟ ନମୋ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମୋ ସବିତ୍ରେ ନମୋ ଅର୍କାୟ ନମୋ ଭାସ୍କରାୟ ନମୋ ଓಂ ଶ୍ରୀ ସବିତୃ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନମୋ ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରಂ ଯେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଆୟୁର୍ପ୍ରଜ୍ଞାಂ ବଲಂ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ତେଜସେଷଂ च जायते। यह मंत्र को प्रत्येक दिन पाठन करंतु जो मैंने सिंहराशि व्यक्ति विशेष पाई अत्यंत शुभदायक रहिब। कस्मिन काले आपनको जीवन में केबे दुख कष्ट भोग करिवे नाही। सेहि भली भाव रे राशि चक्रर षष्ठ राशि होचंदी कन्या राशि। कन्या राशि की मु सदा सर्वदा उत्तम बोली कही थाए कारण कन्या राशि जो सिंबल अछि डंगारे नौकारे माने गोटे कन्या बसिची ढेउ स्वरूप डंगाटी चली धान केंडाटा धरी आपणकर गोटे कन्या धरिकी बसी तार संकेत जो कन्या राशि जो संकेत अच्छी चित्रित अच्छी चित्रण आप देखुवे सी आमको अर्थबोध करे आपण संकट से संकट परिस्थिति भितर थिले मध्य समस्त क्षेत्र में असुविधा आसले मैंने संकट समस्या समस्त माने परिस्थिति को नियंत्रण कला भाया आपण भीतर शक्ति थाए। तेणुक कन्या राशि की मुझे सदासर मझी राशि मध्यम राशि माने मेष राशि मीन राशि पर्यंत यदि गणिबा 6 संख्या अर्थात मध्यम राशि समस्त राशि को समस्त नक्षत्र को से कंट्रोल करे कारण राशाधिपति होचंदी बुध। बुध होचंदी कम्युनिकेशन कोऑपरेशन मोटिवेशन बाणी एवं माने बाणी कारक व्यवसाय कारक। तेणुक बुध होचंदी समस्त संगे उत्तम संपर्क कर पारंती तुरंत शत्रु की भी मन में क्षुब्ध थिबो मनरे तांकर आबिलता थिबो मनरे अन्य प्रति राग थिबो रोष थिबो क्रोध थिबो किंतु से सदा सर्वदा सरलता भाव रे मनरे क्रोध थिले मध्य उत्तम मुखरे उत्तम हस मुखरे संपर्क सृष्टि करी नूतन संपर्क सृष्टि करी आपन को मोटिवेट करिवे प्रलोभित करिवे आनंदित करिवे। तेणु करी जो मानकर कन्या राशि 3टी नक्षत्र रहउचंदी कन्या राशि रे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि
हस्ता नक्षत्र कन्या राशि एवं चित्रा नक्षत्र कन्या राशि पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि कथा कहवा जदि से होउछन्ति मानवगण हस्ता नक्षत्र देवगण एवं आपणकर चित्रा नक्षत्र ले दानवगण बा राक्षस गण ये तीनोटी नक्षत्र पई आपणकर ए सप्ताहटी कौन रहिबो यदि रविवार सोमवार कथा कहवा आपणकर जन्म चंद्र रहुछन्ति तेणुक रविवार सोमवार आपणक गृहरे कौनसी प्रकार पार्टी फंक्शन आरंभ करि पारंती स्वजन प्रियजन सारे उत्तम संपर्क सहित आपण वैवाहिक कर्म आपण किछि करि पारंती कि आपण छोट भाई भौणी को पई हो किबा आपण संतान मानक पई किछि वैवाहिक कार्य हो किछि पर्वपर्वाणी आरंभ करी आपण घरे आनंदित हेबे उत्साहित हेबे बंधु बांधव संगे उत्तम संपर्क सृष्टि हेबो एवं स्वजन प्रियजन संगे उत्तम संपर्क आनंद उल्लास रे अतिबाहित करिवे रविवार एवं सोमवार आपण पई अत्यंत उत्तम दिन रहिछि आनंदित रहिछि आपणकर चिंताधारा आपणकर व्यक्तित्व आपणकर भावना समस्त उत्तम चिंताधारा सहित समस्त कार्य करी सफलता हेबे स्वजन रे प्रियजन संगे उत्तम संपर्क सृष्टि हेबो गृहरे कौनसी प्रकार पर्वपर्वाणी किंबा कौनसी प्रकार पार्टी फंक्शन आयोजन करी समस्त भितर खुशी लहरी आनंद खेलीदेवे आपण भितर आज उत्तम संपर्क सृष्टि हम आज जेकोसी कर्म करेंगे सुचिंतित सुकल्पित सुभावना सहित कर्म करी आपण कर्म सफलता अर्जन करेंगे और समस्त कर्म आपण अत्यंत उत्तम रहिबो व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में कहतु चाकरिया माने होंतु वकिलाती माने थिबे इंजीनियर माने थिबे डॉक्टर माने थिबे किबा विद्यार्थी माने क्रीड़ाविद माने होंतु कि बिल्डर्स माने होंतु किबा रियल एस्टेट किबा उद्योगपति माने होंतु जेकोसी सेक्टर जे भी कार्य करछन्ती रविवार सोमवार आपण पई अत्यंत उत्तम रहिबो 16 तारिख 17 तारिख दिन आपण पई अत्यंत शुभदायक दिन रहिबे सफलतार दिन रहिबो जेकोसी कार्य करिवे आपण साहस हिम्मत सहित काम करंतु काम आपणकर पद तले आसी पहुँची आप सफलता आपण पाद तले पहुँच आप कर्म कर चलतु सफलता चिंता करूँ ना से भाव में कन्या राशि व्यक्ति विषय मंगल एवं बुधवार दिन आपणकर खर्च प्रति अनाग्रह सृष्टि हे संचय प्रति आप आग्रह सृष्टि हे जहाँ आय कर व्यवसाय क्षेत्र हो कौन क्षेत्र जदि पैसा आसूँ आप संचय मनोनिवेश करेंगे आ कृपणता बुद्धि पाइब स्वजन प्रियजन सागर कुटुंब परिजन सागर उत्तम संपर्क बुद्धि पाइब मातांकर पितांकर आज आपण प्रति आशीर्वाद रहिबो अनुगत्य रहिबो माता पिता भितर आज सुसंपर्क बुद्धि पाउची एवं समस्त कार्य को सफलता अर्जन करेंगे सुस्वादु खाद्य भोजन पाइबे आपण कौन जगह गोटे भल सुंदर खाद्य आपण माने खाद्य माने माने खाद्य पाइबे एवं आपणकर आभूषण प्राप्ति हेबे सुंदर वस्त्र मध्य परिधान करेंगे आपन गोटे सुंदर गिफ्ट मध्य मिल पारे आपन को मंगलवार बुधवार आपण अत्यंत उत्तम दिन रही सफलता दिन रही से जेकोसी कार्य करेंगे तार लाभांशटा अधिका मिल अर्थात आप जो पूर्वर कर्म करथिबा जो धन अर्थ संचय मनोनिवेश कर संचय करेंगे ऑटोमेटिक आप दानार्थ किसी जिनस पाइबे कहबार अर्थ होची किसी आपन को गिफ्ट मिल पारे कि संबर्धना मध्य हो पारती कि सभा समिति में भल वक्तव्य दे आप उच्च प्रशंसित मध्य हेबे आपणकर मंगलवार बुधवार आपन जब देखा गुरुवार शुक्रवार शनिवार आपन पराक्रम बुद्धि पाइब कम्युनिकेशन कंपिटिशन लाइन रे आपन उत्तम संपर्क बुद्धि हो छोट भाई भौणी किसी कार्य करेंगे किबा तांकर अनुगत्य लाभ प्राप्ति हेबे तांको पई किछि शुभ काम करी आपण सफलता अर्जन करेंगे आपण क्रीड़ाविद माने शिक्षार्थी माने थिबे किबा जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जोउछन्ती किबा चाकरी अन्वेषण अछन चाकरी प्राप्त हेबे आज प्रतियोगितामूलक जो मैंने कार्य रही से सफलता है जो राजनीति क्षेत्र में रही राजनीति क्षेत्र में पतियारा बुद्धि पाइब अर्थात लोक संपर्क बुद्धि पाइब कार्य दक्षता बुझे समस्त प्रिय भाजन हे लोक संपर्क बुद्धि हवा द्वारा परिचय सृष्टि हे समाज एक प्रतिष्ठा हे राष्ट्र सेवार कार्य लगे आप समस्त कार्य आप जहाँ करेंगे सफलता अर्जन करेंगे जो मैंने कन्या राशि माने चित्रा नक्षत्र कन्या राशि 14/6 जो मानकर से किसी असफलता दिन जी सप्ताहटी कष्ट पाई पारती पीड़ा पाई पारती कौन करेंगे आपणकर जो मानकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि एवं हस्ता नक्षत्र कन्या राशि ए सप्ताहटी अत्यंत उत्तम दिन रहा सहित उपकृत हे समस्त कार्य सफलता हे चित्रा नक्षत्र कन्या राशि किछि परिमाण में दुख पाइबे कष्ट पाइबे अशुभत्व को एड़े दे शुभत्व प्राप्त होगापी कौन करेंगे ना शुभ संख्या रही आप 5 शुभ रंग रही सबुजा रंग आराधना माँ काटाणी देवी को आराधना करूँ कि बुधंकर महामंत्र को पाठन करूँ प्रियंग कलिका श्याम रूपण प्रतिम बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तम बुधं प्रणम्यहम
ये मंत्र पठन करूँ कि गणेशंकर मंत्र मध्य पढ़े वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये मंत्र पठन करी आपन जीवन को उत्सर्गित करନ୍ତୁ आनंद करी सप्ताहटा आपण अत्यंत उत्तम फल रहिबो उत्तम शुभ फल प्राप्त हेबे। तुला राशि रे 3टी नक्षत्र चित्रा नक्षत्र 14/7 चित्रा नक्षत्र तुला राशि 15/7 स्वाति नक्षत्र तुला राशि 16/7 विशाखा नक्षत्र तुला राशि ये 3टी नक्षत्रंकर एवं तुला राशि ये सप्ताहटी रविवार ठारू सोमवार रविवार ठारू शनिवार पर्यंत अर्थात अगस्ट मास 16 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत कौन रहिबो भल मंद आमे जानिबा। प्रथमे जिबा रविवार सोमवार कथा जदि आमे कहिबा तुला राशि रे आपणकर व्यय खर्च वृद्धि पाउछि मान अपमान वृद्धि पाइबो अपजस वृद्धि होबो आपण सम्मान हानि घटिबो निंदा पाइबे पीड़ा पाइबे कोनोसी क्षेत्र रे हारिबार जोग मध्य रहिबो जदि मानी मोकदमा कोर्ट कचेरी यदि केस कुसा किछि लागि रहिछि तादरे मते असफलता हेबे हारिबार जोग रहिबो पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे प्रीति जोग आज आपणकर स्वामी स्त्री रे जो प्रीति जोग थिला संपर्क बुद्धि होतला आज संपर्क रे हानि एवं छिन्नता सृष्टि होबो आपण स्वामी स्त्री भितर मतभेद वाद विवाद सृष्टि होबो कोनोसी कथा को नहीं तुमुल कांड मध्य युद्ध हो पारे अर्थात आपण भितर मनमालिन मतभेद मध्य सृष्टि हो पारे एवं कार्य हानि घटे स्वास्थ्य को नहीं मध्य चिंता हे स्वास्थ्य हानि घटो व्यय हम खर्च बुद्धि पाई पड़ो एवं आपणकर अଯଥା खर्च बुद्धि कारण मन में अशांति सृष्टि हो कौन क्षेत्र में आपण स्वास्थ्य मध्य अवनति घटवा कारण स्वास्थ्य आप चिंतित होगा सहित आप हस्पिटाल भर्ती जोग एवं आघात जोग पीड़ा जोग रष्ट पीड़ा भोग कर आपण शनिवार एवं रविवार सोमवार आपण अत्यंत दुखदायक कष्टदायक दिन रही से भाव में मंगलवार बुधवार दिन जदि कथा कहवा तो जदि कन्या तुला राशि कथा कहचे तो आपणकर जन्मस्थ चंद्र आपण को किसी परिमाण रे सुख प्राप्त हेबे आनंदित हेबे गृह रे समस्त सारे उत्तम संपर्क सृष्टि होब स्वजन प्रियजन सागरे आत्मीयता बुद्धि पाइब आज प्रसन्नता मन में प्रसन्नता सृष्टि होब आत्मीयता बुद्धि पाइब स्वजन प्रियजन सागरे आज उत्तम संपर्क बुद्धि पाइब चालीचलन संयमता रक्षा करेंगे आपणकर कथबार्तार स्वजन उत्तम परिवार उत्तम बुझाणा सृष्टि होब एवं आपणकर समस्त कर्म स्वस्थता एवं समानुवर्तिता नहीं जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य सफलता हे कर्म तत्परता बुद्धि पाइब कर्म सफलता हे आज आपण गृह कौन कार्य करेंगे समस्त सागर उत्तम संपर्क बुद्धि आनंदित हे सुसंपर्क बुद्धि हम उत्तम चिंताधारा सहित जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य सफलता अर्जन करेंगे आपण गोटे बहुत बढ़िया दिन अच्छी किसी सुसंवाद प्राप्ति हो पारे कौन गुप्त स्थान धन प्राप्ति हम मंगलवार बुधवार आपण अत्यंत गोल्डेन टाइम अच्छी शुभ समय अच्छी किसी धन प्राप्ति हो पारती पुणी अर्थ प्राप्ति हो पारती सुसंवाद प्राप्ति हो पारती आपण अत्यंत उत्तम दिन रही चिंता कर कौन आवश्यकता नहीं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार कथा जदि कहवा आपणकर खर्च प्रति अनाग्रह एवं संचय प्रति आग्रह सृष्टि हम समस्त कर्म रे आपण सफलता अर्जन करेंगे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आयफल अति उत्तम हम कौन गुप्त जगह स्थान धन प्राप्ति पारती संचय मन निवेश करेंगे कुटुंब परिजन सागे उत्तम संपर्क सृष्टि हो आत्मीयता बुद्धि पाइब स्वजन प्रियजन सागे उत्तम संपर्क सृष्टि माता पिता आज शुभाशीर्वाद प्राप्त हुए माँ पिता आज स्वास्थ्य आज उन्नति होगा कारण जो पीड़ित रोग में आगुरी पीड़ित थे आज स्वास्थ्य किसी उन्नति होगा कारण आप आत्मतृप्ति आत्मसंतोष पाइबे व्यवसाय वाणिज्य परिवहन में आयफल अति उत्तम सहित समस्त कर्म आप सफलता अर्जन करेंगे एवं नूतन कर्म कि नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठा आरंभ कर कौन डील पाई दूर यात्रा को जापारती कि कौन चुक्ति हो पारे व्यावसायिक चुक्ति हो पारे आज जो कम कर लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम आरंभ हो गुरुवार शुक्रवार और शनिवार आपण अत्यंत जदि आम सप्ताह कथा कह आपण अत्यंत उत्तम रही कौन चिंता कर आवश्यकता नहीं। जो मानकर 16/7 विशाखा नक्षत्र तुला राशि से अत्यधिक क्षति दिन रही क्षतिर सप्ताह रही तेणुक अशुभत्व को एड़े शुभत्व प्राप्त होगापी आपण शुभ संख्या रही 6 को व्यवहार करेंगे शुभ रंग रही मेंटालिटी व्हाइट बा शुक्रंकर कलर रोचे प्रेमर प्रतीक जेहेतु गोलापी रंग को व्यवहार करेंगे अत्यंत शुभदायक फल पाइबे एवं आपण कमला देवी को आराधना करूँ कि लक्ष्मींकर अष्टक मंत्र पाठन करूँ नमस्ते तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कलासुर भयंकरी
सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते, सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। यही भाव पूरा यदि लक्ष्मीकर अष्टक मंत्र पाठन कर जीवन की उत्सर्गित हो सप्ताहटी जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य सफलता अर्जन करने सहित जीवन को उत्सर्गित करेंगे। साहस हिम्मत जुटे कर्म कर चलतु, समय को सदुपयोग करूँ, समय को अतिबाहित कर दिंतु, नष्ट करतु, समय को केवल अतिबाहित करते नहीं, समय को आप उपयोग करूँ, निश्चित रूप आप जीवन में सफलता अर्जन करेंगे, निश्चित जीवन में आपंकर किसी उत्सर्गित हे। एबे जिबा राशि चक्र अष्टम राशि बिछा राशि, 3टी नक्षत्र 16/8 विशाखा नक्षत्र बिछा राशि, 17/8 अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि, 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि। ए बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान ए सप्ताहटी अगस्ट मास 16 तारिख रु अगस्ट मास 22 तारिख पर्यंत कौन रहिबो भल मंद, कौन रहिबो शुभाशुभ आम जानिबा। प्रथमे जिबा रविवार सोमवार कथा जदि आम कहिबा तो निश्चित रूपे आपणकर ए सप्ताहटी आपण पे अत्यंत शुभदायक समय रही। आपण आनंदित हेबे, सुख प्राप्ति पाइबे, आपणकर आयफल अत्यंत उत्तम रोचे। जो मैंने व्यावसायिक क्षेत्र में रही, वाणिज्य क्षेत्र में रही, परिवहन क्षेत्र में रही, से माने सफलता ही सफलता प्राप्त हे। एकादश चंद्र रोचे रविवार एवं सोमवार, तेणुक आपणकर समस्त प्रकार सर्व भवन्तु माने आपण एकादश चंद्र थिबा कारणरू सर्वे भवन्तु सुखिन बा सर्वे भवन्तु सुखिन, अर्थात आपणकर सर्व शुभदा भवन्तु, आपणकर समस्त प्रकार शुभाशुभ फल प्राप्त हेबे। तेणुक आपणकर एकादश चंद्र माने आपणको आयफल वृद्धि करेंगे, सफलता अर्जन करेंगे एवं समस्त कार्य आपणकर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में आयफल अति उत्तम हम, सफलता प्राप्ति हेबे। आपणकर डिजायर ऑफ गेन रे आपणकर पहुँचे माने लक्ष्य स्थल में पहुँचे। जदि आपणकर समस्त कार्यक्रम आप सफल पाउछन्ति, कारण आपणकर जदि व्यवसाय करुछन्ति कि वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा, छोट भाई भौणी क्षेत्र रुहतु कि आपणकर कौन कर्मरु आपणकर सफलता अर्जन करेंगे, आयफल अति उत्तम रही। सप्ताहटी आपण अत्यंत उत्तम रही। एवं आपणकर मंगलवार बुधवार किसी परिमाण में आप निंदा पाइपारती, कष्ट पाइपारती, पीड़ा पाइपारती, अपमान अपजस रही, स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि हे। बुधवार गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार कथा यदि कहवा तो आपणकर से क्षेत्र में दशमस्त द्वादश चंद्र आपणकर जन्म चंद्र थिबा कारणरू तो आपणकर स्वजन रे प्रियजनकर संगे उत्तम संपर्क सृष्टि हे, लोक संपर्क वृद्धि पाइब, सुचिंतित सुभावना सुकल्पना सहित समस्त कार्य करी सफलता अर्जन करेंगे। समस्त कार्य आपण निश्चित रूप सफलता अर्जन करेंगे। ये सप्ताहटी आपण अत्यंत यदि मंगलवार बुधवार कथा कहवा छाड़देले अन्य समस्त बार में आप सफलता अर्जन करेंगे। जेकोसी कार्य करेंगे से त्वरान्वित हे, लाभवान हे, सर्व माने शुभदा भवन्तु, अर्थात आप समस्त शुभ शुभ फलपत्र हे। आप विवाहादि कर्म जदि जीवन साथी खोजुंट, जीवन साथी अत्यंत माने भल जीवन साथी पाइबे। आपणकर छोट भाई भौणी किसी कार्य कर सफलता अर्जन करेंगे। आप व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में जदि अच्छा सफलता अर्जन करेंगे। जेकोसी कार्य कर कार्य आपणकर शुभत्व प्राप्त होगा सहित आयफल वृद्धि पाउछ। ये सप्ताहटी आप आयफल वृद्धि पाउछ, अर्थात आपण जेकोसी कार्य करेंगे से कार्य आपणकर अत्यधिक लाभवान हेबे। तेणुक आप जेकोसी क्षेत्र में रही से कार्य को आप सफलता रूप में रूपायन करूँ, कार्य दक्षता सहित कार्य करूँ, निश्चित रूप आप सफलता अर्जन करेंगे। चिंता कर कौन आवश्यकता ना। जो मानकर 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि से अत्यधिक क्षति रही, नतुबा जो मानकर 16/8 17/8 से उपकृत हे। 18/8 सतर्कता अवलंबन कर रास्ता अच्छी। जो अशुभ तत्व रही एड़े शुभत्व प्राप्त होगापी कौन करेंगे ना, शुभ संख्या रही 9, शुभ रंग रही लाल, आराधना माँ बगलामुखी देवी को आराधना करूँ कि हनुमान चालीसा पाठन करूँ, आपण अत्यंत उत्तम रहिबो। चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। ये सप्ताहटी आपण अत्यंत उत्तम फल प्राप्त हेबे। आपण चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। एबे राशि चक्रर नवम राशि धनुराशि कथा आम कहवा। धनुराशि 3टी नक्षत्र, मूला नक्षत्र धनुराशि, राक्षसगण नक्षत्र, पूर्वषाढ़ा नक्षत्र धनुराशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनुराशि, मानवगण नक्षत्र। तेणुक
19/9, 20/9, 21/9। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳଫଳ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାନବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣେ କର୍ମରେ ଉଦୀୟମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁକଳ୍ପିତ ସୁଭାବନା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଆପଣ କର୍ମରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁରାଶି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଦିନ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶୁଭଦା ଭବନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ସଫଳ ପାଇବେ। ଆୟ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଭାତୃହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଡିଜାୟାର ଅଫ୍ ଗେନ୍ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ପଦପ୍ରାପ୍ତି ବା ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ମାନେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ରୂପାୟନ କରିବ। ଯଦି ବୈବାହିକ କର୍ମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କର୍ମର ସଫଳତା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆୟ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନୁରାଶି ତ ତାଙ୍କର 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଗବତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବାସଂ ତତ୍ତ୍ୱଜୟ ମୁଦିତଂ ମୁକଂ କରତି ଆଚଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଗେତ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଯତ୍କୃବା ତମ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ ନିଗମ କଳ୍ପତ ରୋଗଳିତଂ ଫଳ ସୁଖ ମୁଖାଦ ଦ୍ରବ୍ୟଂ ସଂଯୁତ ପିବତ ଭାଗବତର ଶ୍ୟାମଳ ମୂର ରସିକା ଭୁବକା ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାର ଗଗନ ସର୍ଷ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଗମଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କମଳନୟନ ଯୋଗୀର୍ଭିଦ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମାବଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଂ ଶୃଣତେ ବେଦଂ ସାଙ୍ଗସଂ ଜଂ ସମଘା ଧ୍ୟାନବସ୍ତି ତତ୍କଦନ ମନସ ପସତଂ ଜଂ ଯୋଗିନଃ ଯଶୋଦଂ ନ ବିଷ୍ଣୁ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ନମଃ। ତୁମେବ ମାତା চ পিতা তমেব তমেব বন্ধু চ সখা তমেব তমেব বিদ্যাং দ্রবিণং তমেব তমেব সর্বমম দেব দেব। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସପ୍ତାହଟାକୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର 21/10 ମକର ରାଶି, 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଏବଂ 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ତ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର କଥା କହିବା, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ତାକୁ ସଫଳତା କରିବେ। କୌଣସି ଧର୍ମ କାମ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଉଦ୍ୟମାନ କର୍ମ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେବ।
नूतन कर्म आरंभ करेंगे आपणकर गुरुवार शुक्रवार शनिवार आपण को निश्चिंत रूपे समस्त कर्मर लाभ पाइबे हूँ गुरुवार शुक्रवार शनिवार तेणुक लाभ प्राप्ति हे धन प्राप्ति हे सफलता डिजायर ऑफ गेन शीर्ष स्थान में आपंकर लक्ष्य स्थल में पहुँचे आप चिंता कर कौन आवश्यकता ना तेणुक जो मानकर मकर राशि कथा यदि कहवा जो मानकर धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि 23/10 ए सप्ताह अत्यंत दुखदायक दिन रही कष्ट दिन रही पीड़ा दिन रही तेणुक आप अशुभत्व को शुभत्व प्राप्त करने कौन करेंगे ना शुभ संख्या रही आप 8 शुभ रंग रही आप कला बा नील आराधना माँ दक्षिण काली देवी को आराधना करूँ कि शनिश्चर महामंत्र नीलांजलम चैपेक्ष्यं रविपुत्र यमागर्जं छायायं गर्भसमुतं तं नमामि शनिश्चराय नमः ये मंत्र पाठन करने सहित हनुमान चालीसा आप पाठन करेंगे। राशि चक्रर एकादश राशि होती कुंभ राशि आपण ये सप्ताहटी दुखदायक कष्टदायक मिल कुंभ राशि रे 3टी नक्षत्र जोग रही तो आपणकर धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि शतविशा नक्षत्र कुंभ राशि एवं पूर्वभाद्र नक्षत्र सिंह राशि 23/11 24/11 और 25/11 तो ये 3टी नक्षत्र आपण रविवार एवं सोमवार दिन कौन क्षेत्र में आघात लगे पीड़ा लगे एक्सीडेंटाल जोग रही कौन जानवाहन काल में गला बेले आप सतर्कता अवलंबन करेंगे कौन अग्नि संबंधी कार्य कर उच्च स्थान को जब आरोहण कर अग्नि संबंधी लाइट स्विच बोर्ड गैस ये सब क्षेत्र में किसी कार्य कर महिला मानी सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक अच्छी कारण आप कौन क्षेत्र में आघात लगे पीड़ा लगे कष्ट लगे अग्निर भय रही तेणुक आप सतर्कता अवलंबन करेंगे स्वजन प्रियजन संगे तिक्तता वाद विवाद लगे कष्ट पीड़ा पाइबे आय फल कमिज व्यय अत्यधिक बढ़ मन में चिड़चिड़ापन परिवार समस्त संगे कौन कथा को नहीं तिक्तता और मानव अभिमान और आपणकर वाद विवाद लगिपे तेणुक सतर्कता अवलंबन करेंगे। सोमवार मंगलवार आपणकर प्रीतिजोग लोक संपर्क वृद्धि पाइब एवं आपणकर धर्म कर्म प्रति मनोनिवेश करेंगे आपणकर कर्म तत्परता हम आपणकर गुरुवार शुक्रवार शनिवार समस्त कर्म आप सफलता अर्जन करेंगे जगी रखी कार्य करते ए सप्ताहटी आपण अत्यधिक विपदर समय रही अशुभ तत्व रही तेणुक आप जेकोसी कार्य करेंगे जगी रखी काम करूँ कौन कथा कहला बेले बाक संयमता रक्षा करूँ नतुबा आपंकर किसी कष्ट पाइपारती पीड़ा पाइपारती मानी मकदना कोर्ट कचेरी पड़ पारती कौन कथा को नहीं आप चिंतित हे पीड़ा पाइबे आघात लगिपे वाद विवाद सृष्टि होगा सहित आप अपमान अपजस पाइबे तेणुक सतर्कता अवलंबन करेंगे ये सप्ताहटी आप दुखदायक कष्टदायक पीड़ादायक दिन रही तेणुक जो मानकर शतविशा नक्षत्र कुंभ राशि से अत्यधिक क्षति थी कारण सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी कौन करेंगे ना शुभ संख्या रही आपण आज 8 शुभ रंग रही नील बा कला आराधना माँ दक्षिण काली देवी को आराधना करूँ कि शनिश्चर महामंत्र पठन करूँ कि हनुमान चालीसा पाठन करूँ आपण अत्यंत उत्तम कि आपणकर कौन अष्टभुजा माँ दुर्गांकर जदि स्तुति करुँच तो आपण अत्यंत उत्तम चिंता कर कौन आवश्यकता ही नहीं आपणकर नव देवींकर स्तुति टिके पाठन करूँ नव देवींकर नाम को पाठन करूँ कौन करेंगे ओं शैलपुत्री देवी भैंग नमः ओं ब्रह्मचारिणी देवी भैंग नमः ओं चंद्रघंटा देवी भैंग नमः पुष्पांडा देवी भैंग नमः ओं स्कंदमाता देवी भैंग नमः कातायनी देवी भैंग नमः ओं कालरात्रि देवी भैंग नमः ओं महागौरी देवी भैंग नमः ओं सिद्धिदात्री देवी ये नवदेवींकर नाम को जब उच्चारण करपणकर कुंभ राशि देवी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान 3टी नक्षत्र अत्यंत उत्तम रहा भी आपंकर दुख कष्ट दिन रही आपंकर लाघव हो अपरिसरी किसी चिंता कर आवश्यकता नहीं। पर जा राशि चक्रर शेष राशि होती मीन राशि जदि आम मीन राशि कथा कहवा तो सर्वशेष राशि मुझे सदासर्वदा कही था सर्वशेष राशि जो मैंने रहती तो तांकर अपेक्षार फल जमी मिठा से मैंने शुभत्व प्राप्त होती राशाधिपति होती बृहस्पति देवगुरु देवता मान ग्रह मान गुरु होती बृहस्पति प्रोटेक्शन ग्रह जेहेतु तेणुक चिंता कर कौन आवश्यकता न थाए सदा सर्वदा शुभ प्राप्त होती सफलता प्राप्त होती कारण ग्रहाधिपति होती बृहस्पति समस्त ग्रहंकर गुरु होती बृहस्पति प्रोटेक्शन गार तेणुक रविवार सोमवार ये सप्ताहटी माने 16 तारीख अगस्ट मास 16 तारीख रु 22 तारीख पर्यंत अर्थात रविवार ठार शनिवार पर्यंत
କ'ଣ ରହିବ ଶୁଭାଶୁଭ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱଜନରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରୀତିଯୋଗ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର କଥା କହିବା, କିଛି ଆଘାତ ଯୋଗ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ରହିଛି, ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିଛି, କଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ଦିନ ରହିଛି, ସଫଳତାର ଦିନ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଓଭରାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମୀନରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନରାଶି, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନରାଶି ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର 26/12 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ। ଆରାଧନା ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲି ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳମ୍ ବରମ୍ ଧରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାୟେତଂ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଉପଶାତେ ସ୍ମୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟେତଂ ପୁରୁଷଂ ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ ହରିଂ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା 12 ଗୋଟି ରାଶି ଏବଂ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳଫଳ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଉପଚାର କଥା କହିଛୁ ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଉପଚାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିଛୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନନ୍ତୁ, ପାଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସାମ୍ ଭିଜନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଜାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ଯାହା ରହିଛି ବିଘଟିତ ରହୁଛି, ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୃହର କୌଣସି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ବାଟ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ପର ଏପିସୋଡ଼ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ରହଙ୍କର ଜାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ଜୀବନରେ ଆପଣ 27 କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 12 କୋଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦ, କ'ଣ ରହିଥାଏ ଅଶୁଭତାକୁ ମାନେ ଶୁଭତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତେ ବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହର ଯଦି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ଧନରୁ ଇନକମ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଗୃହ କରିଦେଇଥିବେ, ସେ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପିଲାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଖରାପ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ରାସନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁର ସମାଧାନ କହୁଛି ସେ ସମାଧାନର ବାଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସେ ବାଟକୁ ଆପଣ ଅପଣାଇକରି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସର୍ବେ ହନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ, ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକଂ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।